अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि फ़ौत शुदा लोगों का ख्वाब के अंदर आना, इसकी तबीर क्या होती है। और लोग ज़्यादातर इन फ़ौत शुदा लोगों को ख्वाब में देखने को ज़्यादातर जादू जिन्नात से तबीर करते हैं। क्या ऐसा ही है? तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमने ख्वाबों की हकीकत के बारे में जानना है कि ख्वाबों की हकीकत क्या होती है, और फिर किस तरह ख्वाब इंसान के ऊपर वाक़या होती है और किस तरह उस ख्वाब को ज़ैल किया जाता है। तो ये बातें हम समझ जाएँगे तो फिर हमारे लिए ख्वाबों की तबीर का निकालना आसान हो जाएगा, और हमें अपने आप को हर किस्म के हादसे से बचाना जो है ना आसान आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ख्वाबों के अंदर हम फ़ौत शुदा लोगों को देखते हैं और लोग कहते हैं कि इस बंदे के ऊपर जादू या जिन्नात का मसला है, तो हालाँकि ऐसा नहीं होता, बल्कि हदीस का मफ़हूम इस तरह है कि ख्वाबों की 3 किस्में होती हैं, जिनमें से एक ख्वाब वो होता है कि जो शैतान की तरफ से बंदे को आता है, और शैतान का मकसूद होता है उसको डराना और उसको परेशान करना। दूसरी ख्वाब होती है कि जो इंसान दिन को सोचता है, वही ख्वाब उसके जो है ना दिन के रात के औकात में ख्वाब बन के ज़ाहिर हो जाती है, यानी दिन को सोचा और रात को वही ख्वाब में देख लिया। और तीसरी चीज़ होती है इल्हाम। ये असल चीज़ है जो इंसान के ऊपर ज़ाहिर होती है, और हदीस का मफ़हूम है कि ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा है, और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को ख्वाब के ज़रिए यानी इल्हाम करते हैं, और फिर अल्लाह ताला आने वाले वाक़यात को उसके सामने रखते हैं ताकि वो इंसान उस परेशानी से जो आ रही है उससे बच जाए। तो फिर आगे ख्वाब के बारे में आप देखें कि ख्वाबों का जो इल्म है, ये अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दिया। तो सबसे पहले जब यूसुफ़ अलैहि ख्वाब देखते हैं तो कहते हैं, या बुनय्या ला तक़्सुस रुया का। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नसीहत करते हैं कि बेटा, ये जो ख्वाब आपने देखा है ना, कि आपके आगे सितारे और सूरज चाँद ये सजदा कर रहे हैं, यानी तो ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, कहीं वो तुम्हारे ऊपर हसद न करें, बुग़्ज़ अदावत न रखें, जिससे तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा दें। तो वो बात उन तक जब पहुँच जाती है तो वो हसद करते हैं, अदावत के ज़रिए से क्या करते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने बाप से जुदा कर देते हैं। हालाँकि ये देखें कि ये ख्वाब ही के ज़रिए बताया गया था। अब आगे ख्वाबों के बारे में जो तबीर है, ये हदीस का मफ़हूम इस तरह है कि तबीर बताने वाला जो है, वो बहुत ज़्यादा एहतियात करे, जैसे ही उसके मुँह से वो बात निकलती है तो अल्लाह ताला उसको वाक़या कर देते हैं। तो तबीर का मामला बड़ा नाज़ुक होता है और ख़तरनाक होता है। इस सूरत में जब इंसान तबीर बताए तो हदीस का मफ़हूम है कि जिस तरह परिंदे के मुँह में मट्टी होती है और वो उसको फेंकने की सोच रहा होता है, तो इसी तरह जो तबीर बताने वाला होता है, अगर वो तबीर अच्छी बताता है तो फ़ौरन वो परिंदा उस मिट्टी को फेंकता है और तबीर वाक़या हो जाती है। अगर वो बताने वाला जो है तबीर गलत बताता है, तो जैसे ही वो परिंदे के मुँह में मिट्टी होती है उसको फेंक देता है और तबीर वाक़या हो जाती है। इस करके जब भी आप ख्वाबों के बारे में किसी से पूछें, तो ऐसे आदमी से पूछें जो मोतबर कोई आलिम हो, मोमिन हो, तक़वे वाला हो, परहेज़गार हो, अल्लाह ताला को याद करने वाला हो। फिर दूसरी बात कि वो मोहसिन हो आपका, यानी अ, आपके अच्छा सोचने वाला हो, आपके साथ हसद, बुग़्ज़, अदावत रखने वाला ना हो। क्योंकि अगर आपके साथ बुग़्ज़, अदावत रखने वाला होगा, तो वो ख्वाब की तबीर गलत बताएगा, जिससे आप हालात में गिर सकते हैं, परेशानियों में घिर सकते हैं। तो अपन अपने आप को बचाने के लिए, अगरचा इस ख्वाब का ताल्लुक आपकी बीमारी से हो या आपके किसी भी मामलात से हो, आपने तबीर उसको बतानी है जो आपका मुहसिन हो, जो आपको चाहने वाला हो, आपसे मोहब्बत करने वाला हो। ताकि वो ये अगर वो जिसको आप बता रहे हैं, तो वो तबीर को जो आपके ऊपर गलत तबीर उसकी ज़ाहिर हो रही है, जो ख्वाब आपको आ रही है, तो वो उसको ज़ाइल करना भी जानता हो और उसका कुछ ना कुछ तरीका जानता हो, जिससे वो आपके ऊपर तबीर वाक़या ना हो। तो वो आपको ऐसी तबीर बताएगा कि जिससे आप हालात से बच सकते हैं। तो इस करके आप कोशिश करेंगे कि ऐसे आदमी को बताएँ जो आलिम हो, तक़वे वाला हो और आपका मोहसिन हो। फिर ख्वाबों की तबीर में एक सबसे बड़े बुज़ुर्ग हैं इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, तो वो फरमाते हैं कि जब मुर्दा ख्वाब में आता है, तो अगर वो आपको कुछ चीज़ देता है, तो ये चीज़ उसका देना अ, उस आदमी के लिए
بہتری کی علامت ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کسی انعام سے، کسی خاص جو ہے فضل سے، کرم سے، رحمت سے نوازیں گے۔ اگر وہ کوئی چیز لے لیتا ہے مردہ، تو مردہ مفہوم اس طرح حدیث کا، اللہ کمی کو معاف فرمائے، کہ مردہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ کوئی چیز لے لیتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف رنج پہنچ سکتا ہے، لیکن آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور صدقہ انسان کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو حسب توفیق صدقہ کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ اس برے خواب کے اثر کو زائل کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا جو معاملہ ہے کہ وہ مردہ خواب میں آتا ہے، کوئی چیز نہ دیتا ہے نہ لیتا ہے، تو اس مردے کے لیے پھر آپ نے ذکر و اذکار کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اگر اللہ نے یہ آدمی اگر کسی برے حالات میں پھنس چکا ہے کہ کسی عذاب میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ تو یہ تین خوابیں یعنی کہ مردے دیکھنے کے بارے میں مختلف قسم کی علامتوں کو ظاہر کر رہی ہیں۔ اسی طرح نور الدین زنگی ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں عرب کے، تو خواب کے اندر یہ 3 دن تک دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، فرمایا 2 چوہے ہیں، یعنی کہ ان 2 آدمیوں کی شکل دکھائی گئی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو نور الدین زنگی نے سب لوگوں کی دعوت کی اور تحائف دینے کی کہا، تو سارے لوگ آئے، لیکن یہ 2 آدمی نہ آئے، تو بتایا گیا کہ یہ فلاں جگہ پہ عبادت کر رہے ہیں، تو فرمایا ان کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ۔ تو جب ان کے سامنے لائے گئے تو وہی 2 آدمی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے اس نور الدین زنگی کو دکھائے تھے۔ تو یہ خواب ہی کے ذریعے سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خواب دکھا کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں تم آنے والے واقعات میں تم کس طرح جو ہے نا اس برے خواب کے اثر کو زائل کرو، اور اچھا جو خواب ہے اس کو کس طرح اپنی زندگی میں لا کے آپ برائی سے بچ سکتے ہو۔ تو اسی طرح جب اس طرح کی خوابیں آتی ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اس برے خواب کے اثر کو زائل کر دینا ہے۔ اور یہ جو مردوں کا خواب میں آنا ہے، یہ جیسے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ جادو جنات ہی کی وجہ سے کیا ہو رہے ہیں کہ آپ کو مردے خواب میں نظر آ رہی ہیں کسی بیماری کی وجہ سے۔ ہاں، اگر وہ مردہ خواب میں آ کے بتاتا ہے کہ ہاں اس بندے پہ جادو کے اثرات ہیں یا کوئی جنات کے اثرات ہیں، اس کو بیماری ہے، تو پھر اگر وہ انسان بیمار ہے یا کسی تکلیف میں مبتلا ہے، تو پھر وہ کسی ایسے عامل کے پاس جائے جو تقوی، پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنے والا ہو، پھر اس سے علاج کروائے، تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے آپ کو نجات دے دیں گے۔ یہ تھی کچھ خوابوں کی حقیقت، اور مردوں کا خواب میں دیکھنا، اس کی کچھ قرآن حدیث کی روشنی میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے ظاہر کر دی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔